Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va vous présenter des textes injonctifs qui présentent des conseils et des recommandations pour les automobilistes. Ici, ce sont des productions de nos élèves. Voilà les exemples que nos élèves ont rédigés. هذه أمثلة للمواضيع التي أنجزها بعض التلاميذ des conseils et des recommandations pour les automobilistes. هنا سنقدم نصائح وتوجيهات للسائقين لأصحاب السيارات. Alors, pour rédiger un texte injonctif, on va présenter des phrases impératives. On va former des conseils, des ordres, des interdictions. Alors, le titre, des conseils et des recommandations pour les automobilistes. Des conseils et des recommandations pour les automobilistes. Respectez le code de la route. يعني احترم قانون السير. Soyez prudent en cas de dépassement. انتبهوا جيدا في حالة تجاوز سيارات أخرى. مثلا Il est défendu de klaxonner près des hôpitaux. ممنوع استعمال منبه السيارة بالقرب من المستشفيات. Il ne faut pas utiliser le portable en conduisant. لا تستعمل الهاتف أثناء السياقة. Choisissez l'endroit convenable pour doubler. اختر المكان المناسب للتجاوز. Il est interdit de dépasser 60 km par heure en ville. ممنوع تجاوز سرعة 60 كيلومتر في الساعة داخل المدينة. Respectez les feux de signalisation. احترم الإشارات الضوئية. À la tombée de la nuit, il faut allumer les lampes de la voiture. إذن عند حلول الظلام استخدم مصابيح السيارة. Voilà un autre exemple. إذن هنا مثال آخر لموضوع لأحد التلاميذ. Le titre des conseils et des recommandations pour les automobilistes. Respectez le code de la route et la signalisation. احترم قانون السير والإشارات أو العلامات المرورية. Soyez toujours prudent. كن حذرا دائما أو كن دائما منتبها. Respectez strictement les limitations de vitesse. احترموا السرعة المحددة. دائما ننتبه للعلامات التي تحدد لنا السرعة ويجب احترامها. Ne s'arrêtez pas quand le feu est rouge pour les piétons. Quand le feu est rouge, on peut passer. On peut dire passer quand le feu est rouge pour les piétons. Passer quand le feu est rouge pour les piétons.
يعني مر أو مروا عندما يكون الضوء الأحمر بالنسبة للراجلين. إذا كان الضوء الأحمر بالنسبة للراجلين يعني أن ذلك أن الضوء الأخضر بالنسبة لأصحاب السيارات. إذا مر عندما يكون الضوء الأحمر بالنسبة للراجلين. Ne klaxonnez pas inutilement. لا تستخدم منبه السيارة هكذا بدون سبب. Mettez la ceinture de sécurité. استعملوا حزام السلامة. Il est interdit d'utiliser le portable en conduisant. ممنوع استعمال الهاتف أثناء السياقة. Quand il pleut, roulez doucement. Quand il pleut يعني عندما تمطر، عندما تكون هناك أمطار. roulez doucement. سيروا بسرعة بطيئة. On peut ajouter d'autres phrases. هنا يمكن أن نضيف نصائح أخرى وتوجيهات أخرى. Il faut être attentif en ouvrant la portière. Avant d'ouvrir la porte ننتبه جيدا. نلاحظ الخلف. هل هناك شخص أو مستعمل طريق آت. Il faut être attentif. يجب أن تكون منتبها عند فتح باب السيارة. Il faut être attentif en ouvrant la portière. Vérifiez que la voiture est en bon état avant de prendre la route. Vérifiez. نتأكد من أن السيارة في حالة جيدة بالنسبة للعجلات، المكابح، الأضواء إلى غير ذلك. Vérifiez que la voiture est en bon état avant de prendre la route. Reposez-vous si vous êtes fatigué. استرح أو استريحوا إذا أحسستم بالعياء. Reposez-vous. استريحوا si vous êtes fatigué. إذا كان السائق في حالة غير جيدة يحس بالعياء أو بالنوم فيجب أن يرتاح. من الأحسن. Reposez-vous si vous êtes fatigué. Ralentissez à l'approche d'une école. يعني قللوا من السرعة أو سيروا ببطء
عند الاقتراب من المدرسة أو من المؤسسات التعليمية بصفة عامة. Ralentissez à l'approche d'une école. On peut ajouter aussi rouler sur la droite. On roule toujours sur la droite. يعني سيروا على الجانب الأيمن دائما. إذن هذه هي الأمثلة التي قدمنا لكم اليوم، نتمنى أن تستفيدوا منها، وإلى اللقاء وبالتوفيق دائما للجميع.